हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। पिला माने आज आमे माने चतुर्थ श्रेणी रो आमे ओ आम परिवेश बहिर ऋतु बदले विषयटी पढ़िबा। एटा विज्ञान पाठ पिला माने। विषयटीर ना हेउछि कोन ना ऋतु बदले। ठीक अछि, विषयटीर अभ्यास कार्यटी आज आमे माने आलोचना करिबा। ता पूर्व कही रखिए पिला माने जो माने मो चैनल नुआ अच्छा चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियो, पाखरे थिबा बेल आइकन को प्रेस कर दियो, जहा फल कि मो नुआ नुआ वीडियो रो नोटिफिकेशन तुम मानक पाखरे सर्वप्रथमे पहुंची परिबो। ठीक अछि, चलो लेट न करी अभ्यास कार्य रो क्वेश्चन आंसर गुडी को डिस्कशन करिबा। प्रथमे 1 नंबर क्वेश्चन टी देखि नबा ना नहीं। देखि नबा पिला माने प्रथमे 1 नंबर क्वेश्चन टी देखि नबा। प्रश्नटी होछि कोन ना ऋतु उपरे की प्रभाव पड़िबो। ऋतु उपरे की प्रभाव पड़िबो। क नंबर प्रश्नटी देख, पृथ्वीर अक्ष कक्षतल सहित 23.1/2 डिग्री ढली न रहिले की प्रभाव पड़िबो। आंसर देख पिला माने, पृथ्वीर अक्ष कक्षतल सहित 23.1/2 डिग्री ढली न रहिले उभय मेरु सूर्यंक ठारू समान दूर रे रहिबे। एटी कोन हो, जदि पृथ्वीर अक्ष कक्षतल सहित 23.1/2 डिग्री ढली न रहिबो तेबे कोन हबो ना उभय मेरु, पृथ्वीर जो उभय मेरु अछि से मेरु दुईटा कोन हबो ना सूर्यंक ठारू समान दूर रे रहिबे। फल रे उभय गोलार्ध रे समान ताप समान ऋतु अनुभव हेबो। ठीक अछि, माने बेसी खरा हबोनी कि बेसी ठंडा भी लागिबोनी, समान समान रहिबो। तापर देखिबा ख नंबर टी देखिबा। ख नंबर कोन देछि, पृथ्वी सूर्य चारि पाखरे न घुरिले, पृथ्वी सूर्य चारि पाखरे न घुरिले कौन हेबो। ठीक अछि, देखि नबा आंसर। पृथ्वी सूर्य चारि पाखरे न घुरिले ऋतु परिवर्तन हेबो नाही। पृथ्वी जदि सूर्य न चारि पाखरे जदि न घुरिबे कोन हेबो, ऋतु आमे कोनोसी ऋतु अनुभव करि परिबा कि केतेबेले खरा ग्रीष्म ऋतु आसीबो, केतेबेले वर्षा ऋतु आसीबो, केतेबेले शीत ऋतु आसीबो आमे अनुभव करि परिबा नाही। देन 2 नंबर क्वेश्चन देखिबा। 2 नंबर क्वेश्चन कहिछि कारण लेख। कारण लेख। क नंबर टी देख, उत्तर गोलार्धरे शीत ऋतु होइथिबा बेले दक्षिण गोलार्धरे ग्रीष्म ऋतु होइथाय। एहार कारण कोन, जेतेबेले उत्तर गोलार्धरे शीत ऋतु होउछि सेतेबेले दक्षिण गोलार्धरे कोन होउछि ना ग्रीष्म ऋतु होउछि। एहार कारण कोन, आंसर देखिनियो। उत्तर गोलार्धरे शीत ऋतु होइथिबा बेले दक्षिण गोलार्धरे ग्रीष्म ऋतु होइथाय, कारण उत्तर गोलार्ध सूर्यंक ठारू दूरे जाइथिबारु सेठारे शीत ऋतु होइथाय। काहेकि शीत ऋतु होइथाय उत्तर गोलार्धरे, कारण उत्तर गोलार्ध सूर्यंक ठारू दूरे जाइथाय। ठीक अछि, सेथि पई सेठारे शीत ऋतु अनुभव होइथाय, जेहेतु सूर्य हमर कोन ज्वलंत पिंडुळा बा सूर्यंकर तापमात्रा बहुत अधिक, सेथि पई सूर्य उत्तर गोलार्ध ठू दूरे रहिले उत्तर गोलार्धरे शीत ऋतु अनुभव होइथाय। एवं दक्षिण गोलार्ध आडकू दक्षिण गोलार्ध सूर्यंक आडकू ढली रहिथिबारु सेठारे ग्रीष्म ऋतु अनुभव हुए। सूर्य जे आडकू ढली रहिबे से जगारे कोन ग्रीष्म ऋतु अनुभव हबो बा अत्यधिक गरम लागिबो। ठीक अछि, देन ख नंबर टी देखिबा कोन देचे। ख नंबर क्वेश्चन देखो पिला माने, मार्च मासरे ओडिसा रे बेसी गरम बा शीत हुए नाही। मार्च मासरे ओडिसा रे बेसी गरम बा शीत हुए नाही, काहेकि कारण कोन, आंसर देखो। मार्च मासरे उभय मेरु सूर्यंक ठारू समान दूर रे रहिथाय, फल रे उभय गोलार्धरे समान ताप अनुभूत हुए। तेणु उत्तर गोलार्धरे मार्च मास बेलकू बसंत ऋतु होइथाय, सेथि पई मार्च मासरे ओडिसा रे बेसी गरम बा शीत हुएनी। जेहेतु समान दूरतारे सूर्य थांती, उभय मेरु ठारू समान दूर रे थांती, सेथि पई बेसी गरम हुए नाही कि बेसी ठंडा मध्य हुए नाही, समान समान थाए। घ नंबर देखिबा। घ नंबर प्रश्न कहिछि, डिसेंबर मासरे पशम वस्त्र पिंधा जाए। डिसेंबर मासरे पशम वस्त्र पिंधा जाए। पशम कहले कोन पिला माने, तुमे शीत रक्षा पाया पई जो शीत वस्त्र पिंधुछ सेटाको पशम वस्त्र कुहा जाउछि। ठीक अछि, पशम वस्त्र गुडाक हमकु उषुम प्रदान करिथाय। आंसर देखो, डिसेंबर मासरे पृथ्वीर उत्तर मेरु सूर्यंक ठारू दूरे जाइथिबारु
ସେଠାରେ ଶୀତ ଋତୁ ଅନୁଭୂତ ହୁଏ। ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ଶୀତରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଏହି ମାସରେ ପଶମ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି, ଥଣ୍ଡାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ପଶମ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧନ୍ତି। କାହିଁକି? ଯେହେତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧ ଠାରୁ ଦୂରରେ ଥାନ୍ତି, ଉତ୍ତର ମେରୁଠୁ ଦୂରରେ ଥାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେଠାରେ ଶୀତ ଋତୁ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ କି ଲୋକମାନେ ଶୀତ ଋତୁରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ପଶମ ବସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି, ଦେନ୍ 3 ନମ୍ବରଟି ଦେଖିନେବା ପିଲାମାନେ। 3 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହିଛି ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର। ଦେଇଛି ଏଠି କ'ଣ? ପୃଥିବୀର ଡ୍ୟାସ୍ କକ୍ଷତଳ ସହିତ 23.1+2 ଡିଗ୍ରୀ କୋଣ ଅଙ୍କନ କରି ରହିଥାଏ। ଏଇଟା କ'ଣ ହବ? ଅକ୍ଷ। ଠିକ ଅଛି, ପୃଥିବୀର ଅକ୍ଷ କକ୍ଷତଳ ସହିତ 23.1+2 ଡିଗ୍ରୀ କୋଣ କରି ରହିଥାଏ। ଦେନ୍ ଆସିଲା ଖ ନମ୍ବର। ପୃଥିବୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚାରିପାଖରେ ଥରେ ଘୁରି ଆସିବା ପାଇଁ ଡ୍ୟାସ୍ ଦିନ ସମୟ ନିଅନ୍ତି? 365 ଦିନ। ଠିକ ଅଛି, ଦେନ୍ ଗ ନମ୍ବର ଦେଖ। ଋତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପୃଥିବୀର ଡ୍ୟାସ୍ ଗତି ଯୋଗୁଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ? ବାର୍ଷିକ ଗତି ଯୋଗୁଁ। ଋତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନଟା କାହା ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥାଏ? ବାର୍ଷିକ ଗତି ଯୋଗୁଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ଦେନ୍ ଘ ନମ୍ବର। ଭାରତରେ ଶୀତ ଋତୁ ହୋଇଥିବା ସମୟରେ ଆମେରିକାରେ ଡ୍ୟାସ୍ ଋତୁ ହୋଇଥାଏ? ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ହୋଇଥାଏ। ଅ ନମ୍ବର। ପୃଥିବୀରେ ଡ୍ୟାସ୍ କିରଣ, ଏଇଟା ଦେଇଛି କ'ଣ କହିଲ? ପୃଥିବୀରେ ଏଠି ଥାନ୍ତା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର। ଠିକ ଅଛି, ଲେଖି ଦଉଛି ପିଲାମାନେ। ପୃଥିବୀରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଡ୍ୟାସ୍ କିରଣ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ଉପରେ ପଡ଼େ ସେଠାରେ ଶୀତ ଋତୁ ହୋଇଥାଏ? ତିର୍ଯକ ବା ତେର୍ଛା କିରଣ। ଠିକ ଅଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ତିର୍ଯକ କିରଣ। ଏଠି ଆନ୍ସର ବି ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଲେଖିଦେଇଛି। କ ଆନ୍ସର କ'ଣ? ଖ ଆନ୍ସର, ଗ ଆନ୍ସର, ଘ ଆଉ ଅ। ତିର୍ଯକ କିରଣ ବା ତେର୍ଛା କିରଣ। ଠିକ ଅଛି, ତାପରେ ଦେଖିନେବା 4 ନମ୍ବର ପିଲାମାନେ କ'ଣ କହିଛି। 4 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହିଛି ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଅ। ଠିକ ଅଛି, ଆବର୍ତ୍ତନ ଆଉ ପରିକ୍ରମଣ ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଅ ଲେଖିବା। ଦେଖିନିଅ ପିଲାମାନେ। ପୃଥିବୀ ନିଜ ଅକ୍ଷ ଚାରିପଟେ ଘୁରିବାକୁ ଆବର୍ତ୍ତନ ଗତି କୁହାଯାଏ ନା ନାଇଁ? ପୃଥିବୀ ସେମିତି ପରିକ୍ରମଣ ହବ କ'ଣ ନା ପୃଥିବୀ ନିଜ କକ୍ଷପଥରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ଘୁରି ଆସିବାକୁ ପରିକ୍ରମଣ ଗତି କୁହାଯାଏ। ଠିକ ଅଛି, ଦେନ୍ 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟରେ ଦେଖ। ପୃଥିବୀ ଥରେ ଆବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ 24 ଘଣ୍ଟା ବା 1 ଦିନ ସମୟ ନିଏ ବା ସମୟ ଲାଗେ ତାକୁ ପୃଥିବୀକୁ। ଏଠି ପରିକ୍ରମଣ, ପୃଥିବୀ ଥରେ ପରିକ୍ରମଣ କରିବାକୁ 365 ଦିନ ବା 1 ବର୍ଷ ସମୟ ଲାଗେ। 3 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ। ଆବର୍ତ୍ତନ ଗତି ଯୋଗୁଁ ପୃଥିବୀରେ ଦିନ ରାତି ହୁଏ। ପରିକ୍ରମଣ ଗତି ଯୋଗୁଁ ପୃଥିବୀରେ ଋତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ। ତୁମେମାନେ ପଢିଛ ଅଲରେଡି ଏଗୁଡାକ ନା ନାଇଁ? ମନେ ରଖିବ ଏଗୁଡାକ। ଖ ନମ୍ବର ଆସିଲା କ'ଣ? ବାର୍ଷିକ ଗତି ଆଉ ଆହ୍ନିକ ଗତି ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ। ବାର୍ଷିକ ଗତି କ'ଣ, ଆହ୍ନିକ ଗତି କ'ଣ ତୁମେମାନେ ତ ଅଲରେଡି ଜାଣି ସାରିଛ। ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଲେଖିବା। ପୃଥିବୀ ନିଜ କକ୍ଷପଥରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ 365 ଦିନରେ ଥରେ ବୁଲିଥାଏ। ଏହାକୁ ପୃଥିବୀର ବାର୍ଷିକ ଗତି କୁହାଯାଏ। ଯେହେତୁ ସେ ବର୍ଷକରେ ମାନେ ସେ କ'ଣ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ପୃଥିବୀ ଯେହେତୁ 365 ଦିନ ବା 1 ବର୍ଷ ସମୟ ନେଉଛି, ସେଟାକୁ ବାର୍ଷିକ ଗତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଯେହେତୁ ତାକୁ ପରିକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ଲାଗୁଛି କେତେ? 365 ଦିନ ବା 1 ବର୍ଷ ଲାଗୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ତାହାକୁ ବାର୍ଷିକ ଗତି କୁହାଯାଏ। ସେମିତି ଆହ୍ନିକ ଗତି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନା ପୃଥିବୀ ନିଜ ଅକ୍ଷ ଚାରିପାଖରେ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଥରେ ଘୁରେ, ଏହାକୁ ଆହ୍ନିକ ଗତି କୁହାଯାଏ। ଠିକ ଅଛି, ଦେନ୍ ଦେଖ। ବାର୍ଷିକ ଗତି ଯୋଗୁଁ ପୃଥିବୀରେ ଋତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ। ଆହ୍ନିକ ଗତି ଯୋଗୁଁ ପୃଥିବୀରେ ଦିନ ରାତି ହୁଏ। ବୁଝିଗଲା? ଦେନ୍ ଏବେ ଦେଖିବା କ'ଣ ନା 5 ନମ୍ବର ଦେଖିବା। 5 ନମ୍ବରଟି ଦେଖ ପିଲାମାନେ। କେଉଁ ଉକ୍ତିଟି ଠିକ୍ ତା ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦିଅ। ଠିକ ଅଛି, ପ୍ରଥମେ କହିଛି କ'ଣ ନା ଉତ୍ତର ମେରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଢଳି ରହିଥିବା ବେଳେ ଦକ୍ଷିଣ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ହୋଇଥାଏ। ଏଟା ଠିକ୍ ନା ଭୁଲ? ଏଟା ପିଲାମାନେ ଭୁଲ ଅଛି ନାଇଁ। ଉତ୍ତର ମେରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଢଳି ରହିଥିବା ବେଳେ ଦକ୍ଷିଣ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ଶୀତ ଋତୁ ହୋଇଥାଏ, ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ନୁହେଁ। ଠିକ ଅଛି,
तापरे ख नंबर देख ग्रीष्म ऋतु रे राति बड़ और दिन सान होता है। ग्रीष्म ऋतु रे राति बड़ और दिन सान होता है, एटा भूल अच्छी पिला माने लिखिनियो। देन ग नंबर देख पृथ्वीर मध्य भाग में टणा जाइथिबा काल्पनिक रेखा को विषुववृत्त कहते। एटा ठीक अच्छे। पृथ्वीर अवस्थान डिसेम्बर मासरे और जून मासरे एकापरी होइथाय, एटा भूल। देन व नंबर वर्षर सबुदिने दिन 12 घंटा और राति 12 घंटा होइथाय, एटा मध्य भूल अच्छे। ठीक अच्छे। एठी पिला माने तुम मानकर ए विषयर ऋतु बदले विषयर अभ्यास कार्यटी समाप्त हो जाइछे। आशा करुछि पिला माने तुमे माने ए वीडियो माध्यम रे संपूर्ण अभ्यास कार्य एको बहुत भल भाबे बुझी पारथिबो। जदि बुझी पारलो वीडियो रे गोटे लाइक कर दियो एवं सांग मानक सहित शेयर मध्य करो, जहा फल रे से माने मध्य विषयटी को ए प्रश्न उत्तर गुडी को बहुत भल भाबे बुझी परिबे। आ हाँ पिला माने जदि मो चैनल नुआ अच्छो चैनल को सब्सक्राइब करी पाखर थुआ बेल आइकन को प्रेस करो। थैंक यू।